ओम साईराम। एग्जाम समय थो ताहले स्टूडेंट्स माने मोर सिंसियर है एग्जाम पे प्रिपेयर हेबे ना। आउ एही समय रे घर रे सदस्य मध्य भाभी थांती जे तांको छुआ को कौन सी प्रकार डिस्टर्बेंस असुविधाटा न हो एहीपरि ध्यान घर बड़ मध्य नहीं थांती। हाँ ना दर्शक बंधु, किंतु आपण भावन्तु एग्जाम समय जदि कौन भी डिस्टर्बेंस होता है ताहले बोथ स्टूडेंट आउ पेरेंट्स एमानकर अवस्था केमिति रही थाए। आउ ताठू दुर्भाग्यवशतः जदि कौन सी घरे एहीपरि असुविधाटा होइछि आउ से घर सदस्य केबे भी श्री शिरडी साई बाबा को विश्वास करंतिनि ताहले कौन होइथिबो। केते अद्भुत लगुच, केते विचित्र लगुच ना। किंतु सत्य दर्शक बंधु, आज जो मिराकलटी मु कहवाक जाऊँगी ताहा समथिंग यही रिलेटेड ही। चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करनेबा, किंतु ताहा पूर्वरु नमस्कार दर्शक बंधु, मो साई बाबा चैनल रे मु आपण मानकर वेलकम करुछि। आउ आशा करुछि आपण माने समस्त भलरे थिबे एवं श्री शिरडी साई बाबांकर आशीर्वाद सर्वदा आम उपरे जेपरि रहू एही प्रार्थना रे आज वीडियोटी मु स्टार्ट करवाक जाऊँगी। दर्शक बंधु, मु जहाँ इंट्रोडक्शन देइथिली ताहा पूरापूरी सत। बहु दुर्भाग्यवशतः मत कहवाक पड़ुछि जे एहीपरि भी केतोटी घर अच्छी। कौन कारण होइथो ताहा सेमाने निजे जानिथिबे। मो काहार पर्सनल ओपिनियन को मु केबे भूल बोली कहबिनी, किंतु गोटे परिवार अच्छी जी कि श्री शिरडी साई बाबा को विश्वास करुनथिले। तांको घरे गोटे असुविधाटी होइथिला। ताहा कौन एबे मु कहवाक जाउछि। तांको झियो फॉरेन कंट्री रे बीटेक पढ़ुले। आउ तांकर बहुत इच्छा थिला जे अन्य कंट्री जाइकी टिके हायर क्वालिफिकेशन लेबा पे तांकर बहुत इच्छा थिला। तांकर इच्छा अनुसार तांके गले मध्य खूब कष्ट करथिले, माने खूब हार्डवर्क करिकी तांके फॉरेन जो कॉलेज पढ़वार इच्छा थिला से कॉलेज तांके सीट पाइथिले। आउ ताहा सहित तांको वीसा मध्य मिलिथिला। सेथिपई तांके फॉरेन कंट्री रे गले आउ सेठी बीटेक पढ़ुथिले। सब तो बहुत भल अछि। एई जो झियो अछंती तांके मध्य बहुत भल स्टूडेंट। सब प्रकार भगवान तांको देइछंती। हेले असुविधाटा कौन ताहा तो जणाइबाकू पड़िबो ना। ताहा ही मुझे कहूँ दर्शक बंधु, टिके पेशेंस रखी नियंतु। एग्जाम्स होछि आउ ताहा भी फाइनल ईयर एग्जाम्स होछि। आउ एही एग्जाम्स हो गले तांकर बीटेक कंप्लीट हो जिवो। तांके किछि दिन पे इंडिया आसीबार मध्ये प्लान रे थिले। आउ एही समय रे कोन हेछि, गोटे बहुत बड़ कष्ट तांको घरे आसीथिला। आउ एही जो कष्टटी आसीथिला, एही न्यूज़ जेतळे बाहर को आसिला सेतळे समस्त पूरा भांगी गले। समस्त को ठू बेसी ए जो झियो अछंती स्टूडेंट जे बीटेक करूथुले तांके तो पूरापूरी भांगी गले। कारण तांको माने तांको मुंड उपरे बहुत बड़ कष्टटी आसीथिला। एपरि तांको लागिला जे जेपरि गोटे वज्रघात तांको मुंड उपरे आसी पड़छि। आउ ताहा कोन ताहा होछि तांकर जो वीसा अछि ताहा एक्सपायर हो गला। तार जो वीसा जो टाइम पीरियड थी ताहा सरीगला। आउ एहीपरि हेले आपण माने समस्ते जानिथिबे जे वीसा जेतळे दियाजिबो सेतळे गोटे टाइम पीरियड रहिथिबो। से टाइम पर्यंत ही जहाँ वीसा मिली से फॉरेन कंट्री रे रही पारिबे। आउ जेते शीघ्र से वीसा टाइम कंप्लीट हो जो सेते शीघ्र तांको पुणी इंडिया भारत को पुणी थरे आसवाक पड़ो, रिटर्न आसवाक पड़ो। हेले एई झियोर अवस्थाटा बहुत कष्ट हो गला एठी। कारण एई झियो कौन माने तांकर एग्जाम चलछि ना, एग्जाम सरीगले एते कष्ट हो न थांता, किंतु एग्जाम तो तांकर चली ताहले से कौन करिवे। से बहुत टेंशन रे पड़े से तांको बहुत कष्ट लगिला। से बहुत माने स्ट्रेस ने गले जे मु करिवि कोन, मु एग्जाम कोन देबी, मु एते दिन रे जो मोर जो पढ़ा अछि ता कोन हबो। एही परि से पूरा व्यस्त हो गले। से तळे कोन हेछि माने ये कथाटा से माँ को कहले, घरे कहले। घरे पेरेंट्स मध्य बहुत टेंशन रे आसिले, करिवे कौन। आउ सबुठु बड़ दुर्भाग्यर कथा होछि तांको घरे किए श्री शिरडी साई बाबा को मानिबेनी। ताहा तो आहुरी दुर्भाग्यर कथा। हेबे हबो कौन दर्शक बंधु, बाबा तो बाबा ना। किए तांको डाको न डाको कौन से भी रूप में तांको डाकंतु, बाबा रेस्पॉन्ड करिवे ही करिवे। बाबा होउछन्ति बहुत 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 महान व्यक्ति।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅର ମାଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏହିପରି କୌଣସି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ 1% ବୋଧେ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ କି ଘରେ ତ କାହାକୁ କହିପାରିବେନି, କାରଣ ଘରେ ତ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମନରେ ଥରେ ଭାବିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ବାବା, ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି, ମୋ ଝିଅର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ତାହା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ସେ କହିଲେ। ଥରେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ ବାବା କରିବେ ହିଁ ନା, ତାହେଲେ ସେ ମିରାକଲ୍ଟି କ'ଣ ତାହା ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ବାବା ଏତେ ଦୟାଳୁ, ବାବା ପରେ ତ କିଏ ରହିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ସେ ଘରେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହୁଛି ବାବା ତ ମିରାକଲ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ, କିପରି ସେ ଝିଅର ଅସୁବିଧାଟା ଦୂର ହେଲା ତାହା ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଗଲା। ତାହା କ'ଣ ମାନେ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ ଏପରି ହେଲା କେମିତି। ସଡ଼ନ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା। ତାହା କ'ଣ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେହି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ତାହେଲେ ଏହି ଭିସାଟିକୁ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ବୋଧେ ସେ କଲେଜ ବୋଧେ ଏହିପରି ଗାଇଡ଼୍ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବିନି ସେ କଥାଟା। ଆଉ ଏପରି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଝିଅ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଝିଅ ସେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଗଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଭିସାଟିକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୋ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ନା ସେ ଝିଅର ଅସୁବିଧାଟି ଠିକ୍ ହେଲା, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା କିଏ ଠିକ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ମାନେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତାଙ୍କର ହିଁ ଯଦି ବାବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନେଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ଆମର କେତେ ବାବା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଇ ଷ୍ଟୋରି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମାନେ ଅଜାଣତରେ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ଏହି ମିରାକଲ୍ଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଆସିଥିବ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମନରେ ଥରେ ଓମ୍ ସାଇରାମ୍ ବୋଲି ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିରାକଲ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ଓମ୍ ସାଇରାମ୍।